जदि आदि पुस्तक 1 पर्वर 26 पद अनुसार आदम परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे और तांको सदृश्य निर्माण करा जाई थांता तेबे फल खाइबा पूर्वर ही ईश्वरंक परी भल मंदर ज्ञान आदमंकर थांता किंतु आदमंकु सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबा पर ही भल और मंदर ज्ञान प्राप्त होई अछि। जदि आदम परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे निर्माण करा जाई थांता तेबे परमेश्वर आदि पुस्तक 3 पर्वर 22 पदरे कही थांते कि देख मनुष्य भल और मंदर ज्ञान प्राप्त होई आंभ मानक परि जणे होई अछि। प्रिय प्रभुंकर लोके एही वीडियो संदेशटी को बुझिबाकू हेले प्रथमे जाई एही वीडियो रो फर्स्ट पार्ट वीडियोटी को देखि नियंतु। जो वीडियोटी रो ना हैला लुसिफर शैतान स्वर्गदूत नथिला। आई बटन रे एहार लिंक अछि पुणी डिस्क्रिप्शन रे मध्य फर्स्ट पार्ट रो वीडियो अछि। सही वीडियोटी को देखिबा परे एही वीडियोटी को देखंतु तेबे मु आशा करूची निश्चित भाव रे आपण एही वीडियोटी को बुझी पारिबे। एही वीडियोटी लुसिफर शैतान रो सेकेंड पार्ट अटे। ओके तेणु आपण माने प्रथमे जाई फर्स्ट पार्ट वीडियोटी को देखंतु। एही वीडियो रे बाइबल रो पद पर्व अनुसारे आमे देखिबा जे वास्तव रे लुसिफर स्वर्गदूत ना पृथ्वीर मानव पुरुष बा मनुष्य। आपण माने जदि जिसाय 14 पर्वर 12 पदरु कंटिन्यू 17 पद जाए पाठ करिवे तेबे सेठी लुसिफर को मनुष्य बोली कुहा जाइछि। जिसाय 14 पर्वर 12 रु 17 जाए मु पाठ करूछि आपण माने ध्यान दियंतु। हे प्रभाती तारा प्रत्युषर पुत्र तुम्भे किपरि स्वर्गरु पतित हेल गोष्ठी गण को तुम्भे जे नत करिथिल तुम्भे किपरि भूमि रे निक्षेप्त हेल पुणी तुम्भे मने मने कहिथिल आम्भे स्वर्गाहरण करिबा आम्भे परमेश्वरंक नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपण सिंहासन उच्छीकृत करिबा आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वतरे उपविष्ट हेबा आम्भे मेघमाळर उच्च स्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा आम्भे सर्वपरिस्तंकर तुल्य हेबा मात्र तुम्भे पाताल को गर्तर प्रांत सीमा को अवरोहित हेबो। जो माने तुम्भ को देखंती से माने सूक्ष्म रूपे निरीक्षण करी तुम्भ विषय विवेचना करी कहिबे जे पृथ्वी को कंपनित कला जे राज्य समूह को थरहर कराइला जे जगत को अरण्य तुल्य कला और तहिर नगर समूह को उत्पाटन कला जे अपना बंदी गण को सेमानक गृह को जीवा को छाड़िला नहीं से कि एही पुरुष। ध्यान दियंतु शेष रे कौन लिखाई से कि एही पुरुष। जदि लुसिफर स्वर्गदूत होई थांता तेबे लिखा जानता से कि एही दूत कि से कि एही स्वर्गदूत किंतु एठी लिखाई से कि एही पुरुष। आम्भे माने देखुथिलु जे बाइबल रो जिसाय 14 पर्वर 12 रु 17 पद लुसिफर शैतान को पुरुष बोली कहूछि। कौन वास्तव रे लुसिफर जणे मानव पुरुष कि कौन से जणे मनुष्य कि जदि से जणे मनुष्य तेबे ता सृष्टि विषय रे बाइबल रो क्यों पुस्तक रे बा कौठी वर्णना करा जाइछि। प्रिय माने बाइबल रे दुई थर दुई प्रकार मनुष्य जाति को बना जाइछि। प्रथम मनुष्य जाति को सृष्टि करा जाइछि पुणी द्वितीय मनुष्य जाति को निर्माण करा जाइछि। सृष्टि करा जाइछिरो प्रकृत अर्थ उत्पन्न करा जाइछि पुणी निर्माण करा जाइछिरो प्रकृत अर्थ हस्तकृत कार्य द्वारा गढ़ा जाइछि।
आदि पुस्तक एक पर्व परमेश्वर गोटे प्रकार मनुष्य जाति को सृष्टि कले। पुणी आदि पुस्तक दुई पर्व परमेश्वर अन्य एक प्रकार मनुष्यर जाति को निर्माण कले। आदि पुस्तक एक पर्व सृष्टि करा जाइथिबा मनुष्य आदि पुस्तक दुई पर्व निर्माण करा जाइथिबा आदम नुहे। आदि पुस्तक एक पर्व सृष्टि करा जाइथिबा मनुष्य जनक आदम नुहे। आदि पुस्तक दुई पर्व निर्माण करा जाइथिबा मनुष्य हेला आदम। कौन आदि पुस्तक एक पर्व पुणी दुई पर्वर सृष्टि अलगा अलगा कि? हाँ प्रिय माने एक पर्व सृष्टि करा जाइछि पुणी दुई पर्व निर्माण करा जाइछि। आसंतु आमे केतोटी विषय को ध्यान देबा। आदि पुस्तक एक पर्वर 27 पदरे मनुष्य को सृष्टि करा जाइछि यानी उत्पन्न करा जाइछि। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 7 पदरे मनुष्य को निर्माण करा जाइछि अर्थात गढ़ा जाइछि। आदि पुस्तक एक पर्वर और दुई पर्व मध्यरे बहुत बड़ भिन्नता हेछि। एया सृष्टि एवं निर्माण। आदि पुस्तक एक पर्वर 11 पदरे तृतीय दिन रे भूमि उपरे उत्पन्न करा जाइथिला तृण शाक और वृक्ष अर्थात घास पौधा गछलता। तापरे षष्ठ दिवस रे मनुष्य को सृष्टि करा जाइथिला। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 5 पदरे प्रथमे मनुष्य को निर्माण करा गला पोरे उद्भिद गुड़ा को निर्माण करा जाइछि। यानी प्रथमे मनुष्य को निर्माण कला पोरे घास पौधा गछलता को निर्माण करा गला। आदि पुस्तक एक पर्वर 24 पदरे ग्राम्य पशु उरगामी जंतु पुणी वन्य पशु गुड़ा को सृष्टि कला पोरे मनुष्य जाति को सृष्टि करा जाइछि। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 19 पदरे प्रथमे मनुष्य को निर्माण कला पोरे पशु और पक्षी गण को निर्माण करा जाइछि। आदि पुस्तक एक पर्वर 29 पदरे प्रथम मनुष्य को परमेश्वर पृथ्वीर सबु फल खाइबा को अनुमति देइथिले। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 16-17 पदरे द्वितीय मनुष्य को परमेश्वर केवल एदन उद्यान सबु फल खाई गोटे सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल को न खाइबा को आदेश देइथिले। आदि पुस्तक एक पर्वर 27 पदरे परमेश्वर प्रथम मनुष्य को निज प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 7 पदरे परमेश्वर द्वितीय मनुष्य को भूमिर धूଳି द्वारा निर्माण कले। प्रथम मनुष्य को निज प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। ता अर्थ जेमिति गोटे ओरिजिनल सुनार डुप्लिकेट सुना थाए बिल्कुल ठीक सेमिति जिहोवा परमेश्वर निज सदृश्य रे डिटो निज छवि परी निज सादृश्य रे से प्रथम मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर जेमिति जणे आत्मा बिल्कुल ठीक सेमिति अन्य एक निजर डुप्लिकेट आत्मा को सृष्टि कले। पुणी सही ओरिजिनल ईश्वर निज प्रतिमूर्ति रे गढ़ा सही डुप्लिकेट ईश्वर को पृथ्वीर बहुमूल्य सामग्री चुणी पीतमणि अहिरक वैदर्यमणि गोमेदक असूर्यकांत नीलकांत पद्मराग और मोरकत आदि जावतीय बहुमूल्य प्रस्तर और सुवर्ण द्वारा आच्छादन कले बोली जिहिजिकल 28 पर्वर 13 पद स्पष्ट भाव आम जनाए कभर कले बोली। किंतु आदि पुस्तक दुई पर्वर 7 पदरे निर्माण करा जाइथिबा द्वितीय मनुष्य को परमेश्वर केवल भूमिर धूଳି द्वारा शरीर निर्माण करी नासिका रंध्र रे फुंकी दे जीवित प्राणी बनैले। एही दुई प्रकार मनुष्य जातिर मेन पॉइंट आमको मने रखिबा दरकार जे आदि पुस्तक एक पर्वर 27 पद अनुसार प्रथम मनुष्य जाति को परमेश्वर निज प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिथिले।
କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 22 ପଦରେ କହିଥାନ୍ତେ କି, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆଦମଙ୍କର ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଦମଙ୍କୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ। ଯଦି ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ଯେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି, ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଇଠି 2ଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ନିର୍ମାଣ। ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 1, ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ 2। ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ, ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି। ତ ଏହି ପଦଟିର ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ମୌକା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 26 ଓ 27 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜଣକ କିଏ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ 1% ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରେ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଶରୀରର ଆକାର ଦେଲେ। ଏହା ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ନା, ଜିହିଜିକଲ 28 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ। ପୁଣି 13 ପଦ କହୁଛି, ଚୁଣି, ପିତ୍ତମଣି ଓ ହୀରକ, ବୈଦର୍ଯ୍ୟମଣି, ଗୋମେଦକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ନୀଳକାନ୍ତ, ପଦ୍ମରାଗ, ମରକତ ଆଦି ଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ୟାନି ଢଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 28 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲୁସିଫର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ
ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କନଫର୍ମ ହେବା ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଯେ ଆଦମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 2 ପଦ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣଙ୍କୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ସମୟରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରଗଣ ଥିଲେ, ଫେମସ୍ ବୀରଗଣ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଥାଇ ପୂର୍ବ କାଳକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପୁରାତନ କାଳର ବୀରଗଣ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କଠୁ ବି ପୂର୍ବେ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଥାଇ ପୂର୍ବ କାଳ ବୋଇଲେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାଳର ଦାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ କହିଲେ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧରକୁ ବୁଝାଏ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରୁ ବାୟୁ ଆସି ଆଦମଙ୍କ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପଶି ଆଦମଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ବନାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହେବାରୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ବାଇବଲ ଦର୍ଶାଏ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁସିଫରକୁ ବୁଝାଏ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ବା ଶରୀରର ଆକାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଢ଼ାଇ ବା କଭର କରି ଶରୀରର ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲେ। ଜିହିଜିକଲ 28 ପର୍ବର 13 ଏବଂ 14 ପଦ କହୁଛି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ପାନିତ କଲା, ରାଜ୍ୟ ସମୂହକୁ ଥରହର କରାଇଲା, ଜଗତକୁ ଅରଣ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କଲା ଓ ତହିଁର ନଗର ସମୂହକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲା। ଆପଣା ବନ୍ଦୀଗଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଏହି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯେଶାୟ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 17 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଓ 2 ପର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିନ୍ନତାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହ ଆପଣ ମୋ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଲୁସିଫର ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।